Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Sir, how are you? Alhamdulillah, fine. I'm from Bahrain. Bahrain, naam. So how do you feel Kashmir? MashaAllah, it is like paradise on earth. Like Jannah, MashaAllah. ये जन्नत की तरह है कश्मीर। ओह माशाल्लाह। वैसे तो हमारे यहाँ किताबों में पढ़ा हूँ कि ये भूस्वर्ग यानी कि धरती का जन्नत माना जाता है। अल्लाह ने इसको ऐसे खूबसूरत बनाया। So please. He's asking that I have studied in the books that Kashmir is considered the paradise on the earth. MashaAllah, MashaAllah. It is MashaAllah, the nice view, the green, the mountain. बोल रहा है कि जैसा आपने पढ़ा है वैसे ही है, बहुत सब्जार पहाड़, सब्जार व्यू, तो बिल्कुल वैसे ही है। And MashaAllah, when you see this, you like thinking about how Allah Azza wa Jal make the creator, subhanallah. Subhanallah. When you see this view, you say subhanallah. Subhanallah. Yeah, subhanallah. because this cannot be happened by coincidence. صدفة لازم في الله خالق الذي कुछ नहीं बना है कि अल्लाह ताला की निज़ाम ही है, अल्लाह ताला की कुदरत ही है। सुभान सो हमारा अल्लाह कितना महान है। इसीलिए तो अल्लाह ने बोला दुनिया को देखो किस तरह से हमने बनाए, घूमना भी इबादत है। He's asking that exploring the nature is also a kind of ibadat. Exactly, So exactly. we must explore the nature as much. Exactly. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he was in Ghar Hira. He's thinking. He's looking to the world and he's think about Allah. So this is ibadah, yeah. ইবাদত। সো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন বাহরাইন থেকে আমার এক বন্ধু এসেছেন। হোয়াট ইজ ইওর নেম স্যার? আহমদ এসেছেন বাহরাইন থেকে আমাদের কাশ্মীরকে ঘুরতে। আমি মুসলমান ভাইকে পেয়েছি বাহরাইনের, দিলটা আমার খুশ হয়ে গেছে। সো আমি আহমদ ভাইয়ের কাছে অনেক কিছু চেষ্টা করব জানার এবং আমি দাওয়াত করব, আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। সো তিনি যদি এখান থেকে যেতে চান, मोस्ट वेलकम। मैं उनको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। सो अहमद भाई, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज you come from West Bengal and my home. بإذن الله عز وجل، بإذن الله إن شاء الله we come and visit you إن شاء الله يا रब। आप बोल रहे हैं कि जब अल्लाह ने लिखा होगा तो मैं इंशाल्लाह। आप कितने दिन तक यहाँ पे ठहरे? How long you are staying here in Kashmir? إن شاء الله 1 week more। एक हफ्ते से ज़्यादा है। फिर आप कहाँ But जाओगे? إن شاء الله next time we arrange إن شاء الله we come to you, we visit West Bengal, we come to your school। आएंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे आपके वहाँ। मदरसा we come also to your मदरसा إن شاء الله। और अगर आपके जरिए से कुरान की खिदमत इस यतीम बच्चों के लिए जिसका माँ बाप कोई नहीं है दुनिया में, ऐसे बच्चे हमारे मदरसे में परवरिश हो रही है। सो ऐसे बच्चे को अगर तालीम कुरान मिल जाए, इस्लामी तालीम मिल जाए, सो उनकी लाइफ, उनका जिंदगी अच्छा बने। He's saying that if you visit there, because of your visiting, if they come to know about the Islam, they come to know about the Deen, their life will be, very good. They will reach to the heights. So it's very much necessary for you to come. Inshallah. Tell him it is my pleasure to come to you. This is I will be proud to come to you and see you inshallah and meet all my Muslim brother. Yes. Alhamdulillah. Allah apne ek So he has requested you by his heart. Inshallah. You don't. No, inshallah. We will be in touch, inshallah. I will contact you and inshallah we will arrange. Even inshallah I will bring my mother for you also. My mama. जरूर वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। Inshallah. दुआ है अल्लाह से कुल्लु मुस्लिमीन व इखवातिन। नाम। So ये तो आप you will brother me, you brother my me. brother, Inshallah. This is my pleasure. I will treat your mother like I am treating my own mother. MashaAllah। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया हर एक मुसलमान भाई है, ठीक है। तो जब हम बाहर के मुसलमानों को देखते हैं ना, दिल भर जाते हैं, ये मेरा भाई है। So please tell him. He's asking that what Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has said that we all the Muslims around the world are brothers. Yeah. So if you come once or whom, we will treat you like a brother. Inshallah. And inshallah also you visit us inshallah in Bahrain and Gulf inshallah you visit us and you do Umrah inshallah in Mecca. Bismillah all together barabar we do Umrah inshallah. Dua. Ameen ya Rab. Shukran. Barakallah feekum ya Rab. Ameen. Allah yabarak feekum inshallah. Jazakallahu. Wa iyyakum. Barakallahu fil hayat. Ameen. Barakallah feekum. Barakallah feekum. সো এই ছিল আমাদের বাহরাইন, আমার মুসলমান ভাই, তানার সঙ্গে আমরা এখানে এসে আড়ু ভ্যালিতে এসে এখানে সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে, সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমি ভাইকে দাওয়াত করেছি, ভাই আসবেন আমার বাঙালে বাহরাইন থেকে, উনি তানার আম্মাকে সঙ্গে নিয়ে ইনশাআল্লাহ এখানে আসবেন। হি ইজ প্রমিস মি। সো আমি আশা করব আহমদ ভাই যেন আমার বাঙালে আসে। জাযাকাল্লাহ খায়ের।
আপনারা দেখুন সুন্দর, কি সুন্দর এখানকার দৃশ্য। এই সেই জায়গা যেখানে মুন্নি ভাই শুটিং হয়ে যায়, মুন্নি যে বাচ্চার একটা শুটিং হয়েছিল, কি একটা সিনেমা আছে, সেই সিনেমা এখানে খুব ফেমাস হয়েছে। সো এখানে আমরা ট্রেকিং করে পায়ে হেঁটে উপরে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, এই জায়গায় এত সুন্দর, অন্তর ছুঁয়ে গেছে। সঙ্গে থাকুন, ফের মিলছি পরের ভিডিওয়ে।